फ्रेंड्स दिनिकिया क्रिकेट रे द्विशतक मारिबा समस्त क्रिकेट खिलाड़ी स्वप्न होता है किंतु किछि दिग्गज खिलाड़ी यह वास्तव में परिणत करि पारिथांती। आज आम ए वीडियो रे जानिबा एमिति किछि क्रिकेटर माननकु जो माने ए खास कारनामा करी निज ना को क्रिकेट इतिहास रे जोड़ी पारिछंती। तो चलतु जानिबा सेही खिलाड़ी मानक विषय रे जो माने द्विशतकीय इनिंग्स खेली समस्त को चमकाई दैछंती। ता सहित जानिबा ए लिस्ट रे केते जण भारतीय खिलाड़ी रहिछंती। ता सहित जानिबा एमिति जणे भारतीय खिलाड़ी को जी कि थरे नुहे 3 थर ए कारनामा करी वर्ल्ड क्रिकेट रे निजर एक स्वतंत्र स्थान गढ़ी पारिछंती। चलतु वीडियो को आरंभ करिबा। फ्रेंड्स दिनिकिया क्रिकेट रे एबे सुधा मात्र 13 थर एही कारनामा करिबारे सफल होइछंती क्रिकेट दिग्गज, जोथिरे पुणी 2 महिला क्रिकेटर मध्य शामिल होइछंती। एही कारनामा रे प्रथम स्थान रे रहिछंती मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। फ्रेंड्स 24 फेब्रुआरी 2010 रे सचिन ग्वालियर स्टेडियम रे प्रथम द्विशतकीय इनिंग्स खेली समस्त को चमकाई देइथिले। एही मैच रे भारतीय टीम प्रथमे बैटिंग करिथिला। सेथिरे सचिन 147 बॉल रु 200 रन धुआंधार इनिंग्स खेलिथिले, जोथिरे 25 टी चौका और 3 टी छक्का रहिथिला। सही मैच रे प्रथम रु सचिन को जलवा देखिया को मिलिथिला। सचिन प्रथम 50 रन मात्र 37 टी बॉल खेली पूरा करथिले और 100 रन मात्र 90 बॉल रु पूर्ण करथिले। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी सचिन को भरपूर सहायता करथिले। एही 200 रन रो इनिंग्स खेली सारिला परे सचिन विश्व क्रिकेट रे जने महान खिलाड़ी रो आख्या पाइथिले। सही परी 2 नंबर रे रहिचंती ग्लेन मैक्सवेल। फ्रेंड्स 10 नवेम्बर 2023 रे मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पई द्विशतकीय इनिंग्स खेली इतिहास रचिथिले। एही मैच अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुंबई रो वानखेड़े स्टेडियम रे खेला जाइथिला। मैक्सवेल मात्र 128 बॉल रु 201 रन संग्रह करथिले, जोंथिरे 21 टी चौका और 10 टी छक्का शामिल थिला। एही मैच रे मैक्सवेल प्रथम रु धीमा बैटिंग आरंभ करथिले किंतु धीरे धीरे रन रो गति द्रुत बेग रे बढ़ाइया को लागिले। 76 बॉल रु प्रथम शतक पूरण करथिले और मात्र 128 टी बॉल रु 200 रन संग्रह करिबारे सफल होइथिले। सही परी 3 नंबर स्थान रे रहिचंती शुभमन गिल। फ्रेंड्स 18 जनवरी 2023 रे शुभमन हैदराबाद रो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम रे न्यूजीलैंड विपक्ष मैच रे शानदार 208 रन संग्रह करथिले। शुभमन मात्र 149 बॉल रु 208 रन संग्रह करथिले, जोंथिरे 19 टी चौका और 9 टी गगनचुंबी छक्का रहिथिला। शुभमन प्रथमे धीमा आरंभ करथिले किंतु शतक पूरण हला परे निज बैटिंग गियर बदलाइथिले और मारात्मक शॉट खेली एही कारनामा पूरण करथिले और क्रिकेट इतिहास रे निजर ना जोड़ी देथिले। सही परी 4 नंबर रे रहिचंती रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 13 डिसेंबर 2017 रे मोहाली रे खेला जाइथिबा श्रीलंका विपक्ष मैच रे 208 रन रो एक धुआंधार इनिंग्स खेली समस्त को चमकाई देथिले। रोहित केवल 153 टी बॉल रु 208 रन संग्रह करथिले, जोंथिरे 13 टी चौका और 12 टी छक्का रहिथिला। रोहित मध्य प्रथम रु धीमा बैटिंग करबा आरंभ करथिले किंतु शतक पूरण हला परे तांको असली रूप देखाइबा आरंभ करथिले। सही परी 5 नंबर रे मध्य पुणी थरे रोहित शर्मा को ना रही अछि। 2 नवेम्बर 2013 रे रोहित बेंगलुरु रो चिन्नास्वामी स्टेडियम रे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे एही कारनामा करी देखाइथिले। रोहित मात्र 157 टी बॉल रु 209 रन संग्रह करथिले, जोंथिरे 12 टी चौका और 19 टी गगनचुंबी छक्का शामिल होइथिला। रोहित को ए चमत्कार बैटिंग पई भारतीय टीम एही मैच रे 383 रन रो विशाल स्कोर ऑस्ट्रेलिया सम्मुख रे रखिथिला। सही परी 6 नंबर रे रहिचंती ईशान किशन। 10 डिसेंबर 2022 रे ईशान बांग्लादेश विपक्ष रे 210 रन रो धुआंधार इनिंग्स खेलिथिले। से मात्र 131 टी बॉल रु 210 रन संग्रह करथिले, जोंथिरे 24 टी चौका और 10 टी विशाल छक्का रहिथिला। ईशान एही मैच रे प्रथम रु ही आक्रमण आरंभ करथिले। से केवल 85 टी बॉल रु प्रथम शतक पूरण करथिले, तापरे द्रुत गति रे रन संग्रह करी 2 शतक पूरण करथिले। सही परी 7 नंबर रे फकर जमान को ना रहिछि। फ्रेंड्स 20 जुलाई 2018 रे फकर जिम्बाब्वे विपक्ष में यही कारनामा
କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 156 ବଲ୍ରୁ 210 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 24ଟି ଚୌକା ଓ 5ଟି ବିଶାଳ ଛକା ରହିଥିଲା। ଫକର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଇମାମୁଲ ହକ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 304 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଫକରଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ ଇନିଂସ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଫକର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ହିରୋ ପାଲଟିଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 8 ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 24 ଫେବୃଆରୀ 2015ରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ 215 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ କେବଳ 147ଟି ବଲ୍ରୁ 215 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 10ଟି ଚୌକା ଓ 16ଟି ବିଶାଳ ଛକା ରହିଥିଲା। ଗେଲ୍ ଧୀମା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ୍ଙ୍କୁ 105ଟି ବଲ୍ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଶତକ ମାତ୍ର 129 ବଲ୍ରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି। ଗେଲ୍ଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ଇନିଂସ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ। 8 ଡିସେମ୍ବର 2011ରେ ସେହୱାଗ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହୱାଗ ମାତ୍ର 149ଟି ବଲ୍ରୁ ଧୂଆଁଧାର 219 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 25ଟି ଚୌକା ଓ 7ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହୱାଗ ମାତ୍ର 69ଟି ବଲ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦ୍ୱିଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା। ସେହିପରି 10 ନମ୍ବରରେ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବେଲିଣ୍ଡା କ୍ଲାର୍କ। 16 ଡିସେମ୍ବର 1997ରେ ବେଲିଣ୍ଡା ଡେନମାର୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 155 ବଲ୍ରୁ 229 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଓ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 22ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ରହିଥିଲା। ବେଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ଧମାକେଦାର ଇନିଂସ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 412 ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ସେହିପରି 11 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେଲିଆ କେର୍। 13 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ଆମେଲିଆ ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସୁନାମୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 145ଟି ବଲ୍ରୁ 232 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଓ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 27ଟି ଚୌକା ଓ 8ଟି ବିଶାଳ ଛକା ରହିଥିଲା। ଆମେଲିଆଙ୍କ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଇନିଂସ ରହିଆସିଛି। ସେହିପରି 12 ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି ମାର୍ଟିନ ଗୁପ୍ଟିଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 20 ଫେବୃଆରୀ 2015ରେ ଗୁପ୍ଟିଲ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି କାରନାମା କରିଥିଲେ। ସେ 163ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି 237 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 19ଟି ଚୌକା ଓ 11ଟି ଛକା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରନ୍ର ଗତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଗୁପ୍ଟିଲ୍ଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଅଛି। ସେହିପରି 13 ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ରହିଅଛି। 13 ନଭେମ୍ବର 2014ରେ ରୋହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଇନିଂସ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ମାତ୍ର 173ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି 264 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 33ଟି ଚୌକା ଓ 9ଟି ଛକା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକ 114 ବଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲା। ରୋହିତଙ୍କ 264 ରନ୍ ୱାନ୍ଡେ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି 13 ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି 7 ଥର ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।